Uy. Masa ka na suga-suga? Kita ada kunitan. Mana? Apa belum pemove? Kato manang para sa kuan manabi, para sa TikTok manan nila ate Openg. Napuling daw siya. Kita na si mama, napuling ba ka? So wala. Buling alay. Buling alay. Ipat alay. Buling alay. Wala man napuling si RR. Taka-taka man ka. Wala dago alay. Si mama, basi napuling si mama. Yung mo tanawon. Na, basi napuling ko. Wala. Napuling ko wala. Okay. Ay, tusuka ko mata. Ay, tusuka. Ipat mama. Oh, ay, tusuka ko mata. Nawala. Naboy. Mata. Ay, tusuka ko mata, bibi. Mana. Mana, Ipat. thank you, bibi. Manda bibi uca. Mama. Mumu. Kuan awa mama. Awa mumu. Ada yang mumu, wala man. Awa inang lipat mumu. Oh, no. Lipat. Oh, pas. Wala alay. Napum dago pum alay. Oh, sige, makagkuha ni RR. Wala si RR diri naman sa ilaha. Naman sa ila si RR, bibi.